Salam alaikum, donc on va commencer cette petite expérience avec vous. Donc, مرحبا بكم في داري. donc نسكن cette on va ok donc يعطيكم الصحة. Donc cette petite expérience, donc on va voir comment utiliser donc une évaluation pour les élèves. Donc, on va tout d'abord, on va essayer, tout le monde va essayer cette évaluation et par la suite, on va décrire ou là, vous pouvez poser vos questions. Avant de commencer, comme vous voyez ici, j'utilise Microsoft Office donc, Teams. Donc, cet outil ne permet pas aux invités d'utiliser donc la fenêtre de conversation comme Zoom. Comme vous voyez, donc vous ne pouvez pas donc faire des discussions en privé, même en groupe. Donc, on va parler par la suite donc comment on fait. Donc pour ça, donc nous avons besoin d'un compte, de notre ministère Tawizar. Donc il y a des autres types de comptes qu'on peut utiliser et on peut connecter avec ces comptes et on va par la suite voir donc la fenêtre de discussion comme Zoom. Donc ici, donc, tout le monde sont invités. Merci. Donc on va passer, donc vous voyez, donc tout le monde, vous avez donc la présentation. On va passer à la deuxième diapositive. Dans la diapositive, qu'est-ce qu'on a? Donc je vais me présenter et on va faire une évaluation en ligne. Ok, donc à chaque fois je vais désactiver les micros et donc il y a quelqu'un qui veut parler, donc il peut enlever le main, donc vous pouvez enlever le main ou là vous pouvez, donc si vous êtes seul, vous pouvez décrocher, donc utiliser votre micro. Donc je vais donc parler de notre plan, donc je veux me présenter dans deux lignes rapidement. On va faire une petite évaluation en ligne. Donc, par la suite, on va discuter sur cette évaluation, qu'est-ce que j'ai utilisé, comment j'ai fait, etc. Et donc, dans cette donc, évaluation, donc, je vais utiliser, donc, on va voir donc, par la suite comment utiliser des autres outils. Donc, on va passer. Donc, tout d'abord, je me présente. Donc, je suis donc Tawfiq Rahimi, un enseignant d'informatique. J'ai donc 14 ans de travail au lycée Chabi Ferienne de Kassari. Donc pour l'évaluation, donc vous voyez donc un raccourci de lien, donc rapidement vous pouvez le copier dans un autre onglet de votre navigateur donc en haut. Donc vous allez lancer un nouveau onglet et vous allez écrire ce petit lien. Donc c'est un raccourci, donc si on a encore de temps, on va parler comment on peut obtenir ce type de lien. Donc le lien c'est t.ly/LROM majuscule. Faites attention, M majuscule. N'oubliez pas, donc M majuscule. Donc vous allez obtenir, donc je vais, ça y est tout le monde, vous avez donc le lien affiché. Donc, si vous utilisez, donc si vous allez utiliser votre téléphone, donc, et vous avez déjà installé une application donc, qui peut lire le code QR, donc vous pouvez lire le code. Donc, ce code, donc vous pouvez lire, donc directement, il va afficher le lien correspondant. Donc, maintenant, je vais passer. OK, donc, qui veut parler, donc, enlever la main. سارة وي سارة تفضل سارة قبل ما تعد وي سارة عندي البار هذيك اللي محطوط فيها الكاميرا وكل شيء مغطي عليه البريزونطاسيون والليان اللي عطيته ما خلطتش في كتبته. Oui, donc vous pouvez écrire donc le bar donc مغطي donc vous avez votre écran. Là je vais lire donc t.ly/LROM majuscule jusqu'à M majuscule et vous tapez entrée donc ça marche.
Donc, on va attendre. Donc, directement, comme vous allez voir, donc vous n'allez pas directement commencer donc faire votre évaluation. Donc, on va attendre. Donc, on va commencer ensemble. Donc, je vais afficher. Donc, je vais répéter donc une autre fois. T.ly/L-R-O-M. Ce n'est pas 0, c'est O. Et faites attention, le M c'est majuscule. Les autres caractères sont en minuscule. Seulement le M en majuscule. Vous tapez la touche Entrée. Je passe pour la fenêtre qui va s'afficher. S'il y a un problème, enlevez. Donc, à chaque fois, si vous avez un problème de n'importe quel type, vous enlevez la main. Vous cliquez sur lever la main. Tout le monde. D'accord. Donc, il n'y a qu'une personne qui a enlevé la main. Donc, je vais passer. Donc, je vais afficher la fenêtre correspondante. Donc, vous allez attendre quelques secondes. Donc, c'est ça la fenêtre qui va s'afficher pour tout le monde. Ça y est, tout le monde, vous avez cette fenêtre. Je vais pas donc changer. Donc, ici, donc l'évaluation. Et comme vous voyez dans cette fenêtre, vous ne pouvez pas passer à répondre aux questions que si vous allez donc choisir la date, votre nom et votre prénom. Vous écrivez donc votre nom et votre prénom correctement pour voir par la suite les statistiques qu'on va voir par la suite. Et le mot de passe que je vais donner. Donc, je vais remplir avec vous. Donc, nous sommes le 10. OK, directement, vous tapez 10. Je vais répondre. Donc, je vais écrire, par exemple, mon nom. Et le mot de passe. Okay. Donc, je vais arrêter. Donc, pour commencer, donc maintenant, donc, je vais afficher le mot de passe. C'est très facile, le mot de passe. Vous allez écrire dans la zone du mot de passe 1, 2, 3, 4. C'est ça le mot de passe. Donc, je vais revenir. Après, vous allez passer à répondre aux questions. Donc, le mot de passe que vous avez besoin, c'est 1, 2, 3, 4. Ça va tout le monde, vous avez passé. Donc, je vais écrire. Donc, on va 1, 2, 3, 4. Donc, dans la zone, votre réponse. 1, 2, 3, 4. Et vous tapez suivant. Donc, la fenêtre, donc c'est un exemple. Donc, on va voir comment l'élève peut réagir avec ce type de questions, etc. Et donc, on va voir des exemples de questions qu'on peut ajouter dans n'importe quelle section, dans n'importe quelle matière. Par exemple, j'ai pris une première question qui concerne les enseignants de mathématiques. Donc, c'est la première question pour les enseignants de section mathématiques. La première question, choisir la ou les fonctions polynômes. Donc, je ne peux pas dire c'est quoi une fonction polynôme pour le moment, mais vous allez choisir une ou plusieurs réponses. Vous allez cocher une ou plusieurs cases. Donc, vous pouvez, voici, donc ce n'est pas une seule réponse correcte, vous pouvez choisir une ou deux ou trois. Donc, comme vous voyez ici, vous ne pouvez pas taper
vous ne pouvez pas passer à... Donc, vous ne pouvez pas passer... اسمع الو Oui. يظل فما حس اخر بخلاف صوتك. Comment je ne sais pas. Donc. فما شكون حل الميكرو نتاعو ذاك علاش. Oui, j'ai arrêté tous les micros, oui. À chaque fois, je vais désactiver tous les micros. Donc, je répète. توفيق عاود اقبلني الله يبارك لك دخلت من الاورديناتور سامحني اقبلني. اوكي ميساج لحظات. مرحبا أنسة إيمان. تفضل. Ok, c'est bien. Donc, on va passer. Donc, vous allez choisir de n'importe quelle question. Donc, ce n'est pas donc, notre problème, c'est la solution. Mais donc, notre problème, donc, c'est comment créer ce type de questions, etc. La deuxième question, par exemple, correspond, donc, c'est dans le programme des classes de la première année, section informatique, première année après informatique. Donc, on utilise un logiciel. Donc, il y a plusieurs types de logiciels qui permettent de créer des objets 3D. Donc, par exemple, ça, c'est une question qu'on peut trouver. Le boîtier, donc ça, c'est la forme d'un boîtier 3D suivant, est créé en utilisant un 2 3D Design. Donc, un logiciel qui s'appelle un 2 3D Design. Et donc, vous allez choisir la réponse correcte pour chaque élément. On considère l'objet donné, remplir la grille suivante. Donc, les deux informations que vous allez utiliser pour remplir cette grille se trouvent dans l'image ci-dessus. Donc, je vais vous laisser quelques secondes. Aussi, vous pouvez, pour la question numéro 3, donc, en regardant la vidéo suivante, réécrire le plus long mot de la langue française. Donc, vous allez lire, vous allez lancer votre vidéo et vous allez répondre à la question en bas. Donc, vous devez écrire votre réponse en minuscule. Donc, le mot que vous allez écrire doit être écrit en minuscule. Ok, donc je vais revenir donc vers la fenêtre des présentations. Et à la fin, donc, si vous avez donc, fini donc, la réponse, vérifiez vos réponses avant de les envoyer. Une fois le travail est envoyé, vous ne pouvez pas le modifier. Ça y est, donc je vais arrêter. Ça y est, tout le monde, je crois. Donc, donc, si vous avez terminé, vous allez envoyer. Donc, je vais voir maintenant, je vais afficher maintenant une autre fenêtre qui permet de visualiser les résultats que vous avez fait maintenant pour cette évaluation. Donc, j'ai donc une fenêtre qui va s'afficher. Cette fenêtre, c'est donc notre utilitaire ou notre élément de création en mode création. Donc, notre logiciel en mode création. Donc, j'ai utilisé donc, Google Forms pour créer cette évaluation. Donc, comme vous voyez ici, si vous cliquez sur en mode création, donc ça c'est en mode création. Donc, ici, on a
4, comme vous voyez ici dans la fenêtre qui s'affiche, on a 4 donc, personnes qui ont envoyé leur travail. Donc, j'attends les autres. Donc, nous sommes 9. J'attends les 5 autres réponses. Donc, ça, c'est la fenêtre de Google Forms en mode création. Donc, ce n'est pas en mode affichage comme vous avez sur vos écrans. OK, il nous reste 4. Donc, on voit en haut, donc, il y a 5 personnes qui ont envoyé leur travail, qui ont terminé leur travail et l'ont envoyé. Donc, on peut même les voir, donc, quelles sont ces personnes. Donc, les personnes qui ont envoyé leurs réponses, on a Marwa Hajjaj, on a Senda Triki, on a Saïri Nesrine, on a Ghadida Meher, on a Nadia, je crois, Turki. Donc, il y a un faute de frappe. Les autres, j'attends les autres. Est-ce qu'il y a un problème donc, pour répondre à cette évaluation? S'il y a un problème, dites-moi, donc, pour ne pas entendre encore. Vous pouvez envoyer même donc vite, donc c'est pas notre problème de faire une réponse correcte. Donc on va voir comment. Donc, توفيق. oui, non. بالنسبه لي انا ايمان كنت حاله بالتليفون ومن بعد تالي نقلت حليت بالبيسي فهمت خاطر ما نجمش نحل الوحده لقيت لقيتهم بالغلط دونك حاولت توا ما حبيتش تحلي مره اخرى فهمت مش مشكل. لا لا اذا كنت تحب تعاود نعطيك دونك لي ليتر دونك مش مشكل. منهم عليا ولا حاجه؟ لحظه شويه دونك اريتي. انا نفس المشكله نكونكتي بالتليفون دونك باش نحل توا الاورديناتور ما نجمتش التليفون بالليان ما تحاشكم بالليان. اي باش نجم نحل فهمت خاطر اوكي ما نجمش نحل بالتليفون.
Donc, le lien, c'est t.ly/LROM, M majuscule. Donc, إذا كان كتب minuscule ما يتعداش اليان. Donc, faites attention majuscule. Donc, t.ly/LROM. بطبيعة الحال le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4. Le mot de passe pour pouvoir répondre aux questions. Donc, comme je dis, donc, vous allez ouvrir un nouveau onglet donc, dans la barre en haut de votre navigateur et vous allez taper donc, ce lien raccourci et taper la touche Entrée. Donc, vous allez choisir la date d'aujourd'hui, le 10/6/2020. Vous allez écrire votre nom et votre prénom et vous allez taper le mot de passe 1, 2, 3, 4 et vous tapez la touche Entrée. Ok, donc on va passer. On va parler de, donc je vais afficher la fenêtre qui contient des statistiques et on va voir les réponses, comment on affiche donc la fenêtre d'affichage qui concerne l'enseignant, non pas l'élève. Donc ça, donc, on va être affiché. Donc il nous reste un seul participant qui n'a pas encore répondu. Donc نجم نستناو شوية مش مشكل، إذا كان ما عندوش إشكالية نجم نستناو شوية، puisque nous sommes 8 نجم نستناو شوية إذا كان ينجم يلحق. دونك عندنا مروة موجودة، سندة، نسرين، ماهر موجود، نادي موجودة، نادي a répondu 2 fois donc et Emile, donc هذا موجودين. Il y a 2 personnes qui n'ont pas encore répondu, donc on va qui n'a pas encore répondu. أميرة donc n'a pas répondu. أميرة. عندي مشكلة كونيكسيون كبير. Ok. Ok, donc on va. Ok, c'est bien. Ok. Je vais afficher donc la fenêtre qui concerne l'enseignant qui a créé cette évaluation en mode, c'est-à-dire en mode création. Donc, vous allez le voir maintenant. Donc, il va être affiché. Nadia, vous voulez parler ou vous avez déjà parlé? Nadia. والله حبيت في نفس الكلمة
سامحني بربي في الريبونس معناها على الفونكسيون بولينوميال فما شوا 1 شوا 2 شوا 3 alors que le choix 3 ما يطلعليش معناها ما ني با بارون معناها فهمتني الكاز مش في التليفون اي في التليفون انا الكاز الاخرانيه حتى في الاورديناتور ماهوش واضح راهي معناها ما تحطتش مش جوكا ما تحطتش مش مشكل انا توا عملنا ديجا الفونكسيون في حد ذاتها مش موجوده مش موجودة فما لا فونكسيون اف دو اكس ايكال 2 اكس مو حاجه وبعد 2 سور اكس اما لا تخوازيام ما فماش ايوه فات تطلع التصويره قريب ما تقول التصويره n'a pas été téléchargée l'image n'est pas téléchargée اي بالكونتر هذيك اللي خسرتني انا سينو راني جوغي يو ouais et généralement donc on va voir là par la suite donc ترجوك من الريزلتا في الافيشاج انا 10/10 سي بون اي طلع لنا نجم نمشي اوكي خرج لنا كل شيء خرج لنا هنا خرج لنا دونك الريزلتا دونك تشوفوا الريزلتا دونك سا سي لا فينيتر qui correspond à l'enseignant اللي خدام qui a créé donc l'évaluation donc en mode création comme vous voyez ici on a deux onglets questions vous allez trouver vos questions et je vais descendre en bas pour vérifier la fonction vous voyez ici aussi c'est bien donc j'ai oublié donc en tout cas j'ai mis la première fois puis j'ai effacé pour faire un capture d'écran puis je n'ai pas retourné cette troisième figure la troisième photo vous voyez تشوفوا هنا زوج تاع واحده اخرى ناقصه donc كان تحت شويه 3 en tout cas هي donc on va voir aussi donc هذه en mode création donc هذا les questions تنجم à chaque fois اي كلمه تنقص عليها تنجم تبدلها donc on voit à chaque fois تبدل اللي تحب انت et aussi on a ici les réponses donc les réponses donc résumé يعطيك les informations en général ولا يعطيك par question ولا يعطيك par individuel par personne ici donc si on va parler donc du résumé on a pour donc ici il y a les statistiques en général les statistiques en général donc nombre de points des participants à cette évaluation donc on a pourcentage donc le nombre sur 10 donc il y a la moyenne des personnes oui la médiane et la plage du note من 1 à 10 معناتها il y a une personne qui a eu 10 je crois donc اكيد donc بما ان النوت من 1 ل 10 donc on va voir بطبيعه الحال ثم دي كيستيون كي تجي تكتب في الفورميلير دونك ما تحطش عليهم دي نوت تحط 0 0 سير 0 كيف مثلا الاسم ولا اللقب الدات هذه دونك الدات الاسم واللقب هذه ما عليه عندهمش عليهم نوت et le mot de passe aussi donc ما ثماش عليه نوت vous allez voir les autres par exemple vous voyez donc la réponse donc اكيد الناس الكل لازم تدخل تجاوب صحيح هنا تحط ريبونس 1 2 3 4 سينو ما تنجمش تدخل donc tout le monde a mis donc le mot de passe تشوف هناك ذاك ريبونس بالنسبه للاصحاب donc 100% par exemple je vais passer pour la première question oui donc comme vous voyez donc ce sont des statistiques donc اذا كان donc عندك تخدم بالزيلات donc تعاونك برشا وتفهم وين البروبلème donc chez les élèves. Pour la première question, la réponse, il y a 6 personnes qui ont répondu pour la première, donc aucune personne n'a répondu pour la deuxième, et il y a 2 personnes, comme vous voyez ici, 2 personnes qui ont répondu pour le troisième choix. En considérant l'objet donc donné remplir donc le boîtier avec en 3D. Donc, il y a ici donc, des statistiques. Donc, des statistiques, par exemple, il y a 4 personnes qui ont répondu correctement à la question numéro 3. Pardon, au choix numéro 3, question numéro 2, choix numéro donc, réponse, hein, etc. Maintenant, en français aussi, donc, il y a. Pardon. Donc, il y a. Donc, vous voyez donc, la réponse des personnes. Donc, vos réponses. Cette réponse. Donc, si on veut passer maintenant à la deuxième
donc selon les questions, donc avec le résumé général, donc les questions, donc c'est la première question, cette réponse, sans note, sans note, ما حطيتش على note. هذه الاسم واللقب يعطيك دونك الاسم واللقب etc. donc il faut passer donc اللي بعده le mot de passe qu'on va ajouter passer par exemple هنا le choix 1 et 3 donc يعطيك حتى دي statistiques une réponse correcte manquant sur 2 donc النجم et donc par personne donc هنا je par exemple يعطيك par exemple Maro le parti là donc 0 sur 0 donc le date ou non le mot de passe ne sont pas notés. On a 10 points sur 10 donc il a répondu correctement aux 10 questions si on voit donc aussi حتى ذي جاوبت على par hasard donc عندها زهر وكا هو في بالها بروحها الاولى نتاع الكلاس طلعت عندها زهر حتى تخدم بالزهر هذيك باينه وزهر معناتها زايد معناتها انت غير ما فهمناش وجاوبت على بالصحيح. اوكي يعطيك الصحه. لا دوزيام دونك كيسيون نيميرو 2 دونك اوسي دونك اون فوي دونك انتم عندكم في الفيناتر نتاعكم انتم كتجاوبوا يعطيك الريبونس الصحاح والغلطين يصلحهم تحتهم دونك سي فوتر فيناتر دونك الفيناتر نتاعكم انتم اللي خدمتوا عليها كي تخرج لك الريزلتا بعد تشوف فوار لا نوت الغلطين صلحهم لك من اللوطه والصحاح خليهم انتو كا. Comme vous voyez ici, donc on peut aussi intégrer donc une vidéo pour les élèves les élèves peuvent voir cette vidéo donc et répondre à la question. Donc عادة الفيديو donc الفيديو ما تكونش طويله برشا 5 minutes و 10 minutes باش ما تعرفش برشا وقت ولا ما ينجمش يجاوب etc. Comme vous voyez donc cette vidéo donc pour cette vidéo une minute presque une minute donc في réponse اللي ركز شويه في الريبونس. Donc et maintenant on va passer si vous avez des questions tout d'abord et on va passer à voir comment j'ai fait deux parties de cette question. Je vais vous expliquer comment j'ai ajouté donc une section donc pour ajouter donc date, nom, etc. Vous avez donc ici donc les icônes à droite donc vous pouvez ajouter comme vous voulez أي حاجة تصير donc نجم تجاوب كل شيء تزيد كل شيء من اليمين من هنا. Et mais donc الآخرين صحيح تنجم تزيدهم لكن donc فيهم شوية خدمة surtout pour le mot de passe avant de passer donc عندنا ماهر donc oui ماهر تفضل ماهر. مربي سؤال سي توفيق على نجموش في لي كيسيون معناتها كيسيون كيما هكا نحطوا كرونومتر genre 10 minutes ولا 15 minutes ومن بعد يتقص وحده كان oui on peut mais donc oui donc هنا on peut limiter donc il y a une extension qu'on peut ajouter à Google Chrome à votre navigateur كيف les extensions نحكوا عليهم prochainement l'extension هذه تعاونك ندخل لك هنا ايكون اخرى تزاد لك ايكون اخرى تنجم تزيد بها انت الوقت وقتاش يبدا الاكزامان هذاك وي دونك تزاد لك ايكون وقتاش يبدا ذاك هو حل في نادي ديالك تحلل له معناتها لي فارياسيون تاعو ويعطيه الوقت وقتاش ويقص عليه معناتها بعد ما يخدم كمل ما كملش يقص عليه دونك شوف دونك كمل ما كملش يقص عليه واضح. دونك هي افيك نو زيليف دونك عاده ما نستعملوهاش برشا ما هي ايتيد بي جربتها معناتها شفتها ايتيد بي معناتها تزيد اكستنسيون تزاد لك هنا تولي تزيدها تحدد بها الوقت وقتاش يبدا وقتاش يتم والتاريخ زيد الدات واللور مع الدات واللور مع الدات واللور وقتاش تحدد. دونك نحن مع لي زيليف نتاعنا دونك بور موا دونك شفت ما نجمش نستعمل خاطر لي زيليف ينجم ذاك يخدم ولا تقع له اشكاليه اتسيتيرا يفوتوا الوقت هذاك ما عادش ينجم يجاوب. كيف مثلا نعرفوها في جماعه في الانفورماتيك ثم دي كومبيتيسيون سيرتو اسمها كاستور هذه دونك سيتي اون كومبيتيسيون مسابقه عالميه تسجل فيها ويعطيك الوقت بالضبط انت والجروب نتاعك انت والتلامذه نتاعك وقتاش تعدوا الاكزامان نتاعكم فك اللحظات هذيك اذا كان فاتك الوقت هذاك ما عادش تنجم تعدي الاكزامان مع التلامذه كومبيتيسيون انترناسيونال. اوكي دونك جوست زوج حوايج باش نحكي عليهم هو كومون كريا مو دو باس خاطر النوم والبرينوم دونك ما عندناش في اشكاليه دونك كوم فواي سي دونك تعطيه دونك تكتب لي حاجه كبير دونك vous allez ajouter بليس هذه ajouter votre question et surtout le mot de passe مهم ياسر دونك علاش خاطر
في لي زيليف ينجم يكون انت مازلت تركح في لي زيليف، واحد الاورديناتور تاعو ما تحلش وواحد ما خدم اكسيتيرا، واحد بدا. دونك باش تنظم الكل تبدا الناس كلها مع بعضهم وقت تعطيهم انت المود باس. المود باس بطبيعه الحال ما يكونش صعيب ياسر. دونك كومون ما فات دونك تو سامبلومون عندنا تيتر، عندنا ريبونس كورت دونك هنا اي vous allez ici donc l'expression régulière. دونك انا مش نحل واحده اخرى جديده دونك اكسيتيرا باش نعاود ما نبقاش برشا وقت. دونك جست هنا عندنا اكسبرسيون فاش وزير عندك يا اما تحبها نوم مثلا كيف تحب انت تحط اوبسيون مثلا تاع النيميرو تاع التليفون، واذا كان باش يجاوب على الفورمولير يعمر الفورمولير لازم يكتب نوع النوم. دونك فوزالي شوازير اسي نومبر. دونك في الاوبسيون هنا فوزالي شوازير النوم. اسي نحن عندنا اكسبرسيون ريغولير. الاكسبرسيون ريغولير هذه كونتيان دونك فوزالي اوسي هنا لي شوا نو كونتيان با ولا كوريسبون ولا نو كوريسبون. دونك عندنا كونتيان حشنا بها هي فيها ايش فيها التكست اللي حشنا به اللي هو نكتبوه نحن مود باس. باغ اكزومبل انت كتبت 1 2 3 4 دونك 1 2 3 4 تحط مود باس عاده يكون سهل شويه باش تلم ما يضيعوش في برشا وقت. اي ايسي تكست دو لورير دونك تكست مثلا كي يغلط معناتها يكتب مود باس غلط دونك فوزالي دونك باغ اكزومبل كوم يخرج لكم دونك فيت اتونسيون باغ اكزومبل ولا مود باس انكوريكت ولا حاجه كيف مود باس انكوريكت. هذه الحاجه الاولى جست دونك كوم فويي سي لونسمون سو في اوتوماتيك. دونك هنا هو دونك vous allez voir toutes les modifications ont été enregistrées dans Drive. دونك هنا مش باش نحكوا ياسر على كومون اوتيليزي الفورم دونك ان شاء الله نلقوا وقت اخر نعملوا عليه حصه خاصه معناتها ما خاطر يحب برشا وقت باش نحكوا عليه برشا جوجل فورمز. هنا جست باش كالكي ديتاي استعملت هنا باش نشوفهم. دونك هذه الحاجه الاولى ممكن هي مود باس دونك خاطر هم ياسر كيف بالنسبه للمود باس ليش يسحقوا المود باس باش تعدى من الفيناتر هذيك اللي كان يعمر فيها الفيناتر اخرى نابيل هنا لي فيناتر ولا لي باج يسموهم دي سيكسيون. دونك باش تحب تزيد سيكسيون اخرى دونك نوفيل سيكسيون باغ اكزومبل قداش عندي سيكسيون دونك عندي دو سيكسيون. عندي سيكسيون الاولى هذه الروبريك الاولى وعندي الروبريك الثاني. وهنا كي تزيد سيكسيون اخرى تزيد اكثر من سيكسيون معناتها هنا عندك تقول له عندك لي زوبسيون يقول لك باسي على سيكسيون سويفونت ولا تعطيه مع سيكسيون معينه تقول له برا لها كيف الليان بالتكست. دونك جست هنا نقول له برا معناتها كي يكمل هذه يعمرها واش باش يعمل ابري يكمل هذه دونك يعمر الكل ومود باس صحيح. دونك فوزالي باسي على سيكسيون سويفونت. سيكسيون سويفونت هي يفعل لي كيسيون دونك اون فاي سيكسيون باش نزيدو سيكسيون هاي. دونك هنا اجوتي ان سيكسيون. بالنسبه للريبونس هنا تعدوا الكيستيون سيرتو جماعه المات خاطر برشا j'ai fait donc des formations donc la création de formulaires etc avec des enseignants mathématiques. الاشكاليه نتاعهم donc comment ajouter une fonction. Donc هنا je vous donne la méthode. Il y a plusieurs méthodes mais la méthode la plus simple c'est comment donc c'est-à-dire créer votre fonction. C'est Microsoft Word par exemple et vous allez copier sous forme d'une image ici. Donc هنا في Microsoft pardon في الفورمز في Google Forms vous ne pouvez pas ajouter directement des fonctions. Donc كيف هذه fdx égale 3 ولا في exposant ولا n'importe quoi. et donc وعندنا هذا في Google Forms. donc في الفورمولير اللي تابع جوجل. donc في الفورمولير اللي تابع جوجل donc فيه donc ما تنجمش تزيد ديريكتومون فونكسيون. لكن في الفورمولير نعطيكم بعد ان بريمي كرون في الفورمولير اللي تابع مايكروسوفت 365 دونك لو فيس تابع حتى الوزاره عندها شراكه معاهم مع مايكروسوفت 365 دونك هنا دونك ينجموا يزيدوا اوتوماتيكمون. دونك هذه بالنسبه دونك انا با انكور دو طون. دونك شوفي مروه هز دونك وي دونك مابقاش برشا وقت. توفيق مازلنا كان اقل من درجين لازمنا نبداو نحضروا اوكي جست لحظه اخر حاجه باش نوري لامبريمي كرون. دونك اخر امبريمي كرون دونك في الخدمه تاعتنا اي جو في باسي لا دونك كيفاش نجموا الديتاي اللي كنت تحكي عليه تو لحظات اجباريتي.
Donc, في الdiapositive suivant, donc بعد ما فتنا donc المود دو باس هذا. اوكي. هذا كنا نحكوا عليه تو donc كيفاش ممكن donc création d'une zone d'identification. والحاجة الأخرى هي les fonctions mathématiques هذه donc on peut utiliser donc un éditeur d'équation يخدم لك l'équation في بلاصة وتعملها بريم وتجيبها تحطها في البلاصة اللي حطيتها sous forme sous forme d'une image, donc z sous forme d'une image. Mais ici, comme vous voyez ici, il faut le formulaire, donc avec les fonctions. Il faut le formulaire, donc c'est pour ceux qui ont un compte Microsoft Office 365, عندهم option هنا, comme vous voyez ici, donc je crois que c'est لحظة ماهر لحظة. donc عندنا donc 3 points هنا. تابعين معاك الفكر الفينانسي كي تقص على اي كيستيون في اي كيستيون باش تكتبها في اي كيستيون دونك عندك هنا 3 بوين فيهم دي زوتر اوبسيون هذه وين هذاك خاص كان بالمايكروسوفت اوفيس 365 دونك اللي عندهم كونت دونك اللي عندهم كونت يستعملوا فيه دونك الفورمز نتاع الاوفيس 365 دونك يجوا هنا يلقوا فورمي ماتيماتيك ما عادش يستحق باش يمشي لبلاصه اخرى ولا يكتب في بلاصه اخرى بعد يعمل سوفورم ديماج يزيد ديريكتومون يكتب الفورمي يخرجوا له هنا في لتر صغيره اخرى يكتب في الفورميل ويبقى يزيدها هنا وين يحبها. دونك هذه بالنسبه ل دونك الفورميل. دونك هنا كاسكو dans la diapositive donc les outils que j'ai utilisés donc ici عندنا الفورمز نتاع جوجل فورمز عندنا الفورمز نتاع الاوفيس مايكروسوفت اوفيس هذاك جيست عملت منه كابتير ليكستنسيون URL شورتنر والاكستنسيون دونك نتاع الكيو ار كود. دونك هنا جيست رمارك هذيك عندنا pour l'URL comme vous voyez ici الاكستنسيون كتزيد هذه نتاع لي شورت تزيد لك هنا ليكون هنا في تشوفوا لها نو دونك الكروم مش جيست كامل دونك هذوما دوز اكستنسيون يعاونونا في الخدمه نحكوا عليهم دونك اذا كان تم فرصه اخرى دونك نحكوا عليهم هذوما لي دوز اكستنسيون نزيدوهم للجوجل كروم ونخدموا بهم نستعملوهم مهمين ياسر. دونك اوكي يعطيكم الصحه الناس الكل. شكون يحب يتكلم؟ سي ماهر. اوكي دونك عندنا شكون اخر؟ شكون يحب يتكلم؟ ياسر تفضل. سي توفيق. انا سؤالي سيتي نتاع قبيله نتاع الكرونومتر. اوكي دونك عندنا شكون؟ ناديه. تفضلي ناديه. شنو on va s'arrêter donc ناديه صحيح؟ لا صافا هذيك من بكري هزيتي. اوكي دونك تعاود تقص على نفس لي دين تتنحى اللي تعاود تقص على لي دين اللي فينمنت ولا بي سي تلفاز بي سي. اوكي يعطيكم الصحه. اي جو في دونك اريتي سي باش تلاقوا نحكوا في الستة مع السيده مال والمجموعه الطيبه الاخرى. ميساج باش نقص باش تخلي الناس باش قاعد تلحقوا بالمجموعه الاخرى دونك في الجروب. داكور ميرسي. الناس الكل يعطيكم الصحه. اذا كان ثم اي ريمارك نجم نزيدوها. يعطيك الصحه يا توفيق. داكور ميرسي. خاطر الوقت سيد وما زادش. ميرسي بيان. اوكي يعطيكم الصحه. اريتي. ميرسي شكرا. يعطيكم الصحه.